السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مشہور مذہبی سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کی ویڈیوز ہم آپ کو روزانہ دکھاتے ہیں، وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اسلام آباد پہنچے اور وزیر مذہبی امور نے ان کا بھرپور اور بادشاہانہ استقبال کیا۔ اور ناظرین، آئیے آج ان کا استقبال دیکھیے، کیسے وہ پاکستان آئے، استقبال ہوا، کہاں پہنچے ہیں وہ، اور اس کے بعد آپ سنیں گے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان، جن کو وکیل احناف کہا جاتا ہے، وکیل دیوبند کہا جاتا ہے۔ وہ اپنا موقف بتائیں گے آپ کو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننا کیسا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ رانا مشہود بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا انتظار کیا جا رہا تھا یہاں پر پاکستان میں، اور اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے ان کا استقبال کیا ہے، اور وی آئی پی لانچ میں وہ اس وقت موجود ہیں، اور رانا مشہود بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سیمینار سے خطاب بھی کریں گے، اور ان کے لیے تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے ان کا استقبال کیا۔ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ رانا مشہود بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا انتظار کیا جا رہا تھا یہاں پر پاکستان میں، اور اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے ان کا استقبال کیا ہے، اور وی آئی پی لانچ میں وہ اس وقت موجود ہیں، اور رانا مشہود بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سیمینار سے خطاب بھی کریں گے، اور ان کے لیے تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ رانا مشہود بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا انتظار کیا جا رہا تھا یہاں پر پاکستان میں، اور اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے ان کا استقبال کیا ہے، اور وی آئی پی لانچ میں وہ اس وقت موجود ہیں، اور رانا مشہود بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سیمینار سے خطاب بھی کریں گے، اور ان کے لیے تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے ان کا استقبال کیا۔
दोनों बातों को, ये बहुत अच्छा किया आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में पूछ लिया। ये बात चल रही है, मैं समझाए दूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, तो उस बारे में बड़ी बातें चल रही हैं। कुछ लोग उनके TCS बने हुए हैं, कुछ क्या, इस तरह के बड़े मामला हैं। मैं जरा खुल के एक बात समझा दूं। देखें, हमें उनसे इख्तलाफ उस वक्त तक था जब तक उन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू की हिदायत पे अमल नहीं किया था। हजरत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू ने उनको जाके समझाया कि देखिए, आप मुफ्ती नहीं है, आप आलिम नहीं है, आपका काम मसले बताना नहीं है, आपका काम है मज़ाहिब आलम बताना। आप हिंदू मत बताएं, ईसाइयत बताएं, यहूदियत बताएं, पारसी बताएं, आप इनके साथ अपनी डिबेट को बताएं। बहुत अच्छा, ये आपकी फील्ड है। आप आलिम भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, आपका काम मसाइल बताना नहीं है। अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने शेखुल इस्लाम की नसीहत पे अमल किया। उन्होंने मसले बताना छोड़ दिए, फिकी उन्वान पे बहस करना छोड़ दिया। तो हमें भी उनकी जात से इख्तलाफ तो नहीं था कि बस उनका चेहरा हमें पसंद नहीं था, हम इख्तलाफ कर रहे थे। हमें इख्तलाफ तब था कि एक बंदा आलिम नहीं है, उलमा के मामलात में टांग क्यों अटकाता है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू को रब जज़ाए खैर दे, उन्होंने समझा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम सबको वेलकम करना चाहिए। वो हमारे मेहमान है, तो पाकिस्तान तो कोई भी आ सकता है, वो मेहमान बन के आए तो इस्तिकबाल भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो मसाइल होंगे वो हम अपने उलमा से पूछेंगे, जो फजाइल मसाइल दलाइल अकायद होंगे वो उलमा से पूछेंगे, मज़ाहिब आलम की बात बताएंगे। हमें कोई एतराज इस पे नहीं है। ऐसे खामखा से लोग लगे हुए हैं, कोई जाकिर नाइक साहब के लिए क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई, एक बंदे ने तो उस दिन मुझे मेरा क्लिप उस जमाने का भेजा कि आपने कहा था कि इसने ऐसे कहा, तो मैंने ठीक कहा था। उसने हजरत उमर के लिए उस जमाने में कहा था कि हम हजरत उमर का फतवा चेक करेंगे, ठीक होगा तो अमल करेंगे, गलत होगा तो छोड़ देंगे। तो मैंने कहा जी, जबान संभाल के बात करें, आप हजरत उमर के लिए जुमला कहेंगे। तो बाद में हजरत शेखुल इस्लाम से उनकी मुलाकात हुई, मौलाना को अल्लाह जज़ा खैर दे मुफ्ती साहब को, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में उनको समझाया कि देखिए, जो आपका काम है आप वही करें। तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया, तो हमने भी इख्तिलाफ छोड़ दिया। वो फिर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर भी उलमा मौजूद है, हम बात भी करेंगे। अरे रोला तो सारा इंजीनियर ना दे, यही मसला तो उसके साथ है। अजी तू मौलवी नहीं है, तू मौलवियों के चक्करों में न पड़। मुझे बताएं, अगर इंजीनियर जेहलवी साहब अगर अपनी इंजीनियरिंग बताए, कोई उसके साथ लड़ेगा, कोई एतराज करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा अपनी फील्ड में। तो भाई वो जब उलमा की फील्ड में टांग अटकाएगा तो हम पूछेंगे कि भाई बता, तो आलिम कहां से बना, तो मुफ्ती कहां से बना, मुहद्दिस कहां से बना, मुफस्सिर कहां से बना, फिर हम तलाशी लेंगे। और अगर वो अपनी फील्ड की बात करे तो फबेहा, सर आंखों पे, हमें तो कोई उस पे एतराज नहीं है। सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो, बखैर रागले हम कहेंगे, इस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही मसला जनाब जाकिर नाइक साहब के साथ है। जब उन्होंने सहाबा पे बात की थी, हमने खींच के जवाब दिया था। हजरत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू के समझाने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया, तो हमने भी इख्तिलाफात को खामोश करके रख दिया। तो ठीक है, वो जो आ रहे हैं, हम अपने मेहमान को वेलकम कहते हैं, वो अपने उन्वान पे बात करें, हमें इंशाअल्लाह उन पर कोई एतराज नहीं करेंगे। जी हाँ, हम भी अपने मेहमान मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान आने पर हम उनके लिए खुश आइंद समझते हैं इस बात को कि वो तशरीफ़ लाए हैं, और इंशाअल्लाह उनके आने से पाकिस्तान में इस्लामी माहौल उजागर होगा और बहुत सारी शख्सियात इस्लाम की तरफ ज़रूर मुतवज्जे होंगी। और इंशाअल्लाह इख्तिलाफ़ का जो एक समंदर है पूरे पाकिस्तान में, एक मजहबी इख्तिलाफ़ है, हर एक आदमी अपनी इख्तिलाफ़ राय को पेश करता है। जो आदमी इस बात का हक भी नहीं रखता कि उसको इख्तिलाफ़ राय दिया जाए, फिर भी वो इख्तिलाफ़ कर रहा होता है। और बड़ी अजीब बात तो ये होती है कि एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल आदमी जिसका ना दीन से वास्ता ना दुनिया से वास्ता, वो इख्तिलाफ़ करता है उलमाए कराम से, वो बुरा भला कहता है उलमाए कराम को। और आज के पढ़े लिखे जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लिबरलिज्म जिनको हम कहें, तो वो सेकुलरिज्म की किस्म के लोग वो उलमा को बुरा भला कहते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, उनके जो है उनकी अंदर नकाइस निकालते हैं। हालांकि कम अक्ली है, कम फहमी है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने क्या खूब फरमाया था कि जब मैं किसी आलिम से अपना मुनाजरा करता हूँ तो मैं हमेशा जीत जाता हूँ, और जब किसी जाहिल से मुनाजरा होता है तो मैं हार जाता हूँ। तो यही हाल होता है, जाहिल बात समझता नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं करता और तनकीद भी नहीं छोड़ता। तो बहरहाल हम डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं, आ चुके हैं। मुख्तलिफ अय्याम में उनके इंशाअल्लाह बयानात होंगे, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में।
हज़रत इज्तिमाआत की शक्ल में भी बयानात करेंगे और इसी तरह सेमिनार की शक्ल भी होगी और मुख्तलिफ़ तकरीबात होंगी जिसमें कुछ सियासी लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ गैर सियासी मजहबी लोगों से मुलाकातें होंगी। और मुलाकातों के अंदर क्या होगा, इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन उन मुलाकातों को और हज़रत के बयानात को, उन सारी चीज़ों को भी आपके सामने लाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि एक वक़्त तक हमें उनसे इख्तिलाफ़ था और इख्तिलाफ़ उनकी ज़ात से नहीं था, इख्तिलाफ़ उनके चेहरे से नहीं था कि हमें वो अच्छे नहीं लगते तो बस अच्छे नहीं लगते। इख्तिलाफ़ हमें इल्मी बुनियाद पर था और इख्तिलाफ़ ख़त्म हो गया है। क्यों? जब से हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लुहु की इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इनको अपनी राय भी पेश की, कुछ इस्लाही बात इनसे फरमाई कि देखें आप एक मजहबी स्कॉलर हैं और आप अदियान बातिला पर उबूर रखते हैं और आप अपने उस फ़न के माहिर हैं, हम आपको सराहते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन आप मुफ्ती भी नहीं हैं और फ़क़ीह भी नहीं है, तो मसाइल ना बताया करें। आप मसाइल बताते हुए बहुत सारी जगहों पर गलतियां कर चुके हैं। हज़रत ने निशानदही की है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनकी बात को ले चुके थे, समझ गए थे और उस वक़्त से हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मसाइल बताना छोड़ दिया था। तो अब भी वो मसाइल नहीं बताते। इंशाअल्लाह अब जो सेमिनार आ रहे हैं इनमें वो अदियान बातिला पर ज़रूर बात करेंगे, इस्लाम की इशाअत पर भी करेंगे। उम्मीद है कि फ़िकी मसाइल वो बयान नहीं करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम हर रोज़ नए टॉपिक के साथ नया चेहरा हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक नई तकरीब में आपके सामने पेश करेंगे।